Waray na adlaw, maayong adlaw, maupay na adlaw. Maghawa kung basahon, maghawa kung panunggon. Magiba nga yarak nun, tikang ha magiba nga riyon. Inin mga kayakan, natitirok himkumon. Kay anbot ipasabot, tikang ha uusa nga udlot. Waray, ini an akon kayakan, an lugar han Leyte, amuan akon ginikanan. Ikaw, diin kamantikang, habikol, haormok, o bista gadiin kapaman. Ayaw kabaraka, kay kita magkakaintindihay, kay aadi ang Filipino nga magagamit pagsaysay. Iyakan, an imubot ipasabot, kayit aton Filipino, amo man an udlo. Sugad hanadi han panahon han kolonyalismo, kundiin bisan hiralapu-lapu, nidakan Bonifacio, na ipasamwak ang mga plano nga pangato, kontra han mga dayo. Salit, ayaw kita kaawod, kung tikig man o kung ano man itatong tuno. Kay ini nga kayakan, usa ha mga importante nga karikuhan. Karikuhan han aton iruy nga tuna, ngan sugad man naton nga mga muluklo.